এতিয়া NSCN GPRN unification ভিতৰ chamela takia homoy Kidovi pra lead korea group ke ityado GPRN NSCN designated camp madi chaboko hina group laga ato kilonser Kidovi jimomi pra aji janaishe ke hui camp de reunion program homoy tabra group te ki nimide bhag hoise edu oporbi kotha korise আমি খুশি পাইছে আৰু ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দিছে আমা নাগা আৰ্মি খান পুৰা আজি কি কাম কৰিছে তাই খান ঠিক বুজিছে তাই খান মৰিবলৈ মন নাই আৰু দছৰাকে বি মৰাই দিবলৈ মন নাই কিলে মানে কিমান মৰিকে নাইছে মৰিয়া পৰা একো সলিউশন আনিবলৈ নাপাৰা হৈ যাইছে কিমান হাৰাইছে ইটো হাৰা নিমিত্তে ইটো লাভ পাইছে কোৱাটো একো নদেখা হৈছে আৰু মাতা নাথাকা মাকি ইমান বনা দিছে উইডোজ বাবা নাথাকা বাচ্চা খান ইমান অৰফান ইমান বনা দিছে আৰু ইতেপি নাগা মাজতে মিলা মিলি নকৰিছে হ'লে মাৰা মাৰি হ'বলৈ দেখি লোৱা নিমিত্তে কি হ'লে বি আমাৰ civil authority kani matha chuchi leadership chuchi kena tai khan jakra group bole tai khan hi group divi kintu ama naga army khan tu ite tu jakra no group no more fighting no more killing and no more bloodshed itu decision la tu isor laga blessing ase de manhi ki koi thakile be kobo divi kintu tai khan laga decision tu ইতে তো জকরা নকরব ইতে তো লড়াই নকরব ইতে তো খুন নয় ফেলাবো আর ইতো ওপরতে কি লাগে এতো আমার গভর্নমেন্ট নাম প্রাধাঙ্গর রেসপেক্ট স্যালুট টু আর আজি কমান্ডার ইন চিফ নাগা আর্মি প্রধান কেনা আর্মি র্যাঙ্ক এন্ড ফাইল কিমান আছে ডাঙর যত সব লোক ডাঙর খুশি আর salute salam jana diase aji amakhan to civil society khan iman ase kintu kun kebi mate nai amakhan majote bhitor laga family laga kotha koribo koi ke nahi mate nai de dosra khan to itu amakhan yete nje baba aro ama chorikina nole nje girja chorikina nje bosti chorikina yete jama kuri thakatu amakhan tu ki nimte ase amakhan tu kase revolutionary amakhan tu revolutionary kura ase revolutionary kwa tu apne khan tu ki buje revolutionary kwa loga apne tu ki concept thakina revolutionary kwa ase man alag alag ha nimiti bapna pe alag hobo kintu amar laga understanding to revolutionary chipta pillar ekta hal kena rakhi jan jan noy kena movement hela heli kuri thakya revolving revolution to amakhan to itu revolution kurase ki laga ase kolle initially poila to le ki hole bi Nagaland to ama naga man to le revolution kurkina political revolution itu amakhan liberate koribo naga mati to le ki hole bi independent freedom hobo kon country under tepi no bohibo ko kina shuru kurise itu humate man kiman murshe kobo na parede itu laga khisa hunche koile tupni bi na hede kile mani amin je pi ama pra te pukhi kena jungle te polai kena ek rati ghorta hai kena janam kurise 1958 21st December te itu din 4 din pichete amar baba ke bisara se koi kena ama to amar loi kena ro jungle te polai se kile mani baba dorbo paro nai kole tai laga maki holi bi dor kena ani bi ko pra to amike to after 3 days janam hoy kena jingle kuri kena ai jase de itu revolution inga kuri kena movement itu pura to le bosti pi sob jolase naga manu laga bosti 4টা 5টা
एरिया ते पब्लिक सब जमा करके ना एक तब बस्ती ते राखी ग्रुपिंग करे राखी दी के ना पूरा जंगल खेती नदी सब आर्मी ही तो नागा लगा रेवोल्यूशनरीज खान नागा लगा लीडर खान बिसारा शुरू करे इतो तामते सुकुबी खोलबो ना पारे खेती ते भी जाबो ना पारे इमान दुख कुरा हुमाते আমাখন হুসা লাগাতো কবলি ওলাই যাইছে বিয়া তো বিয়া হব ভাল তো ভাল আছে বিলে কবলি হইছে রিভলিউশনারি আজি লাগা কান টেস্টে আজি নাগাল্যান্ডে থাকাতো রিভলিউশনারি তো we are trying to bring some changes we talk about stability ওদাই কি লাগা হলে বি স্টেবল হব লাগে কয় হলে বি সোশ্যাল হারমোনি সোশ্যাল পিস হারমোনি না থাকিলে কিনকা স্টেবিলিটি আনিব পাৰিব আৰু সোশ্যাল হারমোনি পিস হারমোনি আনিব কইলে বুক লাগে না পাৰিব তো revolutionary kind laga come to ama laga understanding to our need of the hour to poila makan to common people ekdom privilege na pai kena thaka itu khan ke uthabo ekdom opportunity thaka khan inche tan kena balance kuri kena first of all most of all to economy equal opportunity te anse kole social harmony hobo social peace harmony anse kole stability hobo de ole bi khali pet prabhu lagena to kitabi social harmony expect no kurbi it kan to chun kurbo to amakhan sob dekena hanchana kitia Chinese revolution kurse তাইখান তো হলে ফার্স্ট কমিংটাং খাং লোক লড়াই করছে তো তাইখান কমিংটাং খাং লোক লড়াই করা তো হলে ক্যাপিটালিস্ট কমন পিপল লাগা রাইট ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি তো চুচু লই কিনা হাইজা করে কিনা তাইখান হি ডাঙর করে কিনা একদম মানকে তো দাবা থাকা নিমিত্তে তাইখান তো ইতো ক্যাপিটালিস্ট তো এগেইনস্ট হইছে তো কমিংটাং লাগা মাজতে ক্যাপিটালিস্ট খান তো একদম ডাঙর ধন শুন খান তো হলে সব পলা যাইছে তো তাই খান তো এটা বাঁচিবলৈ নাপাৰিব এইটো নিমিত্তে আমি এইটো কিলে কোৱা আছে কইলে আজি নাগালেণ্ড সিচুৱেশ্যনতে আমাৰ খান তো ৰিভলিউচন আনিব এইটো কমন পাব্লিক একদম নিজতে আনপ্ৰিভিলেজ খান এইটো খান লাগা ৰাইট বি বিচাৰিব কৈ কিনা আমি খান খাৰা কৰা আছে আৰু এইটো প্ৰিভিলেজ নাপায় খান লাগা ৰাইট বিচাৰিব তামতে আমিহে একটা ক্যাপিটালিস্ট হইলে এইটো আমাৰ লাগা একশন আৰু আমাৰ লাগা পলিচিটো নমিলাই দে আমি খাতা পৰা এনেকা ক'ব এটা ইকোনমি নাগালেণ্ডে ইকোনমি আমি নাগা নিমিত্তে খাৰা কৰা আছে কৈ কিনা মাৰ্কেটটো সব আমি কন্ট্ৰোল কৰিব revolutionary leaders একজন মার্কেট কন্ট্রোল করে থাকলে সিন্ডিকেট করে থাকলে এটি মিছা হব দে একটা revolutionary leader পুরা বিজনেস টাইকুন হইলে এটি না পারিব দে এক্সাম্পল একটা any perishable items পুচি যা লাগা সমান কথা মাছ ফিশ কোনবে বিক্রি নকরবে খালি আমি বিক্রি করব কি আমি আত ক্লিয়ারেন্সৰ আছে আমি বিক্রি করব কোনবে বিক্রি নকরবে 1 কেজিতে 100 প্রায় কিনা আমি তো মার্কেটে 150 প্রায় বিক্রি করে আছে তো অলপ কোনদা হইলে বি পুচি যাইলে বি এনে 150 আছে লব কইলে লবি নলব কইলে নলবি দোসরা তো নাই লবলে উলাই যাব কিন্তু কিতা 5 জন 6 জন পুরা ইতো মাছ বিক্রি করব না মর্নিং দে 150 মান থাকিব অলপ সাম ফালে তো পুচি যাব পারে বিয়া হব 120 দিবি
Oro last that extra divi. Kaili mon de upay na. Kiman pra kinche man ni 75 divi. Itu system an bole amakhan la kam hoise de. Itu competitive market kurut bola gya. No kili inka posala public सब आमखान लोगों कर साइला आसे तो वासे तो आमखान लोगों God bless you कोथब नो का होचे ते तो पब्लिक लगा पैसा लासे तो आमी किमानी बिजनेस करा से इतु तो ले पब्लिक लगा पैसा उठा के ना आमी enjoy करा से तो directly, indirectly, rights of the common people, ami to kidnap, hijack, correlation to. To ami kile solution lobo. Ami to para to kiman lamba revolutionary inka continue jabo ami inka kurobo to. Kile mani revolutionary bonduk dhore kena thaka laga power para. Common people laga rights to ami sob hijack kurikena ami to enjoy kurase to eto nimte number 1 amakhan hi buj bole to amakhan to revolutionary ase to amakhan revolutionary to how to translate into workable reality khali la kotha prahi revolutionary ko thakbo na kampi kurubo ekta changes anbo lage and that changes should benefit by the common people, unprivileged people. Dunsan nimtin hoy. Economically kwase de. Tate economy so kisamon hoise koile bosti bi so piso hobo. Kun laga ghor na bangbo. Aro kite bosti area de so equal economy equal opportunity hoy jabo. Tate peace, social harmony ko to tate ase to. तो एक तो number 1 आमा खाली आमा GPRN NSN member खान थका निम्ति आमी तो कहते आमा खान it is a high time for us to translate our vision into a reality. आमी इनका को बोले मना से start from Dimapur syndicate system तो आमी खान कुर्बान होते बोले बालो बो पैसा तो बिच मंगा से पब्लिक खान तो तो naga laga kotha common kotha pura underground ko amakhan logo amakhan to revolutionary patriots ase believe no ko to underground khan pura tax inka uthar kana market essential commodity laga dam pe beshi uthi jai che ete ton nan party ho so ko na sum amakhan logo thu thala se de the general public are cursing us. Amakhan ke God bless you no ko de etu nimti etu principle te monte rakena amakhan ekta duita kotha gobo force kinka changes ani bole babe ase ete biya pabole manu pabo divi bahal paile pi pabo divi past history to olop revisit kurobo lagibo poila kwanchana 1950s after the Government of India, Parliament of India, Taikanpura Armed Forces Special Power Act, 1958 to Army logo pura power dai to bill pass nokra ke prato Nagaland to mihin hoi jase Assam to pichata army ahe ke na jingle to ki army jingle porta hoi jase etu tamte naga majote lekha pura thaka khan hi Naga people convention koikena ekta form kurikena government of India loko tai khan kotha kurikena ai naga mantu khatam hobole hoise ekta rasta to bisarba lage koikena 16 point agreement sign kurise to 16 point agreement 1962 prasur kurikena etu agreement aya pchete Nagaland to sob bosti te primary school kholi di aur area te middle school MES middle school to middle English middle school college itu pichate sob district high school aur itu pichate college aur on the other hand sob district hospital electricity
কি লাগিয়ে মানুহ লাগা লাইফতে একটা নাগালেণ্ডে আনছে আমি নিজে এক্সাম্পল কৰি কিনে কোৱা আছে দেই যদি 16-point agreement sign কৰা নাই আৰু নাগালেণ্ডটো ষ্টেট পোৱা নাই আৰু নাগালেণ্ডটো নাগা হিল ডিস্ট্ৰিক্ট কৰি কিনে আসাম ষ্টেট আণ্ডাৰতে থাকিলে আমি BA পাছ নকৰিবলৈ থাকিছে আমি BA পাছ কৰাটো प्राइमरी स्कूल ते भी आमा बस्ती ते पुरुष है MS स्कूल भी जिन्हें बोलते थे पुरुष है हाई स्कूल भी जिन्हें बोलते थे पुरुष है मैट्रिक पास सवाल लोगों जिन्हें बोलते थे गवर्नमेंट कॉलेज आए कॉलेज भी जिन्हें बोलते थे पुरुष है और BA भी सेंट्रल पास है ताकि ही 1986 तक मैं ग्रेजुएट पुरुष है तो खेती माटी दूसरा तो आसले आमा बाबा तो दोन पैसा থাকা নহয় তো আমাকে লৈকেন গুৱাহাটীতে শিলংতে কোতে কথা বলে না পারবো আর না পারবলে থাকছে কিন্তু বস্তি পুরা সবজি কচু কি পকিছে না জিনে বতেতে বহি কেনা BA পাস কৰিছে দে আর এইটো ইনসানা দোসরা ইনকা আপনার খান বি ইনকা হয় থাকিব তো এটো নাগালেণ্ড স্টেট होत पा निमित्ती आज तो नागालैंड ट्रैफिक जाम बिसे हो तो गाड़ी बिसे आई जाए तो VIP থাকিবো পারে বলে বাহাল তো ভালো আছে কব থাকে now today we are enjoying the fruits of 16-point agreement and who can deny it কি খাবলে আছে খা আছে কাপড়া বি কিংগা লাগাবলে আছে লাগাবো পারে আছে এটু ব্যাকগ্রাউন্ড তো জানিব লাগে যদি 16-point agreement sign করা নাই কইলে নাগালেণ্ড তো আজি থাকান ছানা ইমান ডেভেলপ না থাকবলে থাকছে তো ভালো আছে আর আমার বাচ্চা খান বি এটু 16-point agreement লাগা কুটি অলপ খাই কেনা সব লেখা পড়া কমপ্লিট হয়েছে হলে এতে আমার খান লাগা বাচ্চা তো কি খাব 16-point agreement কুটি তো খতম হয়েছে তো তাই খান তো না পাবো দে তো আমার খান তাতে ভাবলে হয়ে যাচ্ছে আমার খান লাগা বাচ্চা তাই খান লাগা বাচ্চা তো কি লাগা বুঝি খাব এটা আমি খান খা তো হলে 16-point agreement কুটি we are enjoying the fruits আর এটো আমার খান বাচ্চা লোক বি খেলা কেন আছে ওইলে বাচ্চা খান লাগা বাচ্চা লোক তো কি খেলাবা আমার খান এটো একটা রাস্তা বিচারিব না ইউ টার্ন লই কেনা পিছাতে চাই কেনা পয়লা 1929 সাইমন কমিশন লোক আমার নাগা খান তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট করব বলে ইটো কি চাই থাকিব It is high time for us to take a decisive decision. Ekta nazan kopno kala to kala boka to boka amakhan te ke holbe ekta decision no bole ajin right time ase de for our younger generation. Amakhan tam to hoise to par hoise to ito nimiti no hobo amakhan inka thakile to কি হলে বি younger generation লাগা future তো হলে খতম হবলে আছে আর নাগাল্যান্ড ফর ক্রাইস্ট কোয়াটো নাগাল্যান্ড ফর কার্স নাগাল্যান্ড তো হলে পাপ স্টেট হবলে আমখান দেখা আছে এটু নিমিত্তে younger generation নিমিত্তে কি হলে বি একটা না একটা better than, higher than, bigger than 16-point agreement. We have to bring another better political arrangement, new political arrangement for the younger generation. Itu monte rakitena amakan ekdam aram kurikena bohe bolle na parikena aram kurikena humapor na parikena aram kurikena খাবলে বি না পারি কেনা 2017 পুরা দিল্লিতে যাই কেনা
working committee under NNPG. Tatihi रात भो दिन भो काम करी के ना ये तो सिविल सोसाइटी लोगों बुझाई दी के ना इनका काम करी के ना लास्ट 31 अक्टूबर 2019 ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NNPG माजे तो नेगोशिएशन तो खत्म हो जाए ताई खान भी मंजूर आमा खान भी मंजूर इतने तो इंगेजमेंट तो हो जाए इतने तो शादी करू लोबो जल्दी शादी करू वो एकदम आखा करू कि ना रुके था का तो आमा खान माजते GPRN NSN माजते ही एकदम सपना इंसाना ये तो कहवे के परा बोम एक ता फटसे तो itu ki boma se kole 21st April 2024 और आमी जाने अपने खान पी की कौन है बांग्से किले बांग्से अपने खान ना जाने बांग्से अपने खान तो इन्हीं बांग्से इतने ऐसे होले पी who why क्या निम्ति itu bom बांग्से itu पृथ्वी ते नियम न थका लगा प्राइम मिनिस्टर तो कितने भी इम्पीच करो बोले ना पारे बोतो ताइटू नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट आउट करो तो 2022 पर नेशनल असेंबली बॉय के ना more than 1,000 workers 1,000 party members कितने लोगों तो for another 1 tenure कोई के ना up to 2028 October तक हमारे unanimously unopposed ato kilense elect kurishe 2024 te exal adabina pungchigina kinga ama laga nam kati diase koikena declare kurishe ami jane apun khan kun pina jane bhitor laga bemar tu na jane gor tu jola se dekhiche hoile bi electric circuit short होई के ना जला से ना गैस बंद न करू के ना जला से ना careless मांसो जला सुखा कुरा तामते मांसो तेल गिरी के ना जुई लागसे अपने खान कुन भी ना जाने आमी कोबो ये तो 21st April 2024 ते ये तो खाई ते हम खान एकदम solution for the better future of the younger generation itu vision direction इनका काम करो ताकि thank you kita को बना हुआ तो thank you ना कोई क्या तुम तो आउट करा से itu किन मिटा से कोई ला मिल गया itu electric line short पिन हुआ gas cylinder लगा पिन हुआ itu तो और मांसो सुखा करी के ना तेल गिरी के ना जला पिन हुआ दे itu तो finance statement account 2022 साल लगा finance accounts to statement to 2023 ये थे budget session थे present करूँगे submit करूँगे ये तो पूरा हमें उठना है तो नॉलेबल किले मानी 2022 थे आमाखन डेल थे जाबी न है negotiation पिन अंति calculate हो से 20 थे pandemic आए से 21, 22 to interlocutor, former interlocutor, Mr. R. Ravi to Nagaland taxi. I'm going to Delta Jana wrote Delta political mission empty. Kinga pas soy crore Karza Kushakatu, no robot in Naparibo. I cannot accept it. Aro 2022 the civil society angel logo meeting program meeting 2 crore opporte palace kwabe aro itu bi misa amakan republic day independent day unification day tinta kuruse 4 lakh 3 lakh sanction kurikena 15 lakh bi janai 15 lakh kharcha nokra logo kinka 2 crore 20 lakh kharcha kurasa itu nobo ami 2023 April te against Cruzedo. To chapli kilonso prakwasa hai. Hoy apni kwatu husa se Delhi te paisa kharcha kura nai. Aro amakhan pi pa nai kintu
government hi budget target kurikina thaka no pungcha nimiti house te pungcha nai bile no pungcha bo na para hoise bile no ko bo nimiti pungchi se koikina kharcha no kurlebi kharcha kurise bile tai itu koise itu pura ami chapli kilonso loko to itu to government loko chi misa kwasana na apne jai ke misa kurase kile pungcha nai itu to repairing kurbo to aro no pungcha loko to pungchi se inka no lekibi kharcha no kura loko kharcha kurise inka no lekibi kile pungcha nai to problem itu bemar to bisarbo to ka to collector revenue collector khan pura satmi kura nai ho kwanemti acha to revenue collector khan kun hi satmi kura nai kiman paisa satmi kura nai nam shop lekena nibi otai lekena nche manu 58 59 la nam lekena ase etu pura ami etu chief secretary aja amakhan logo ase chief secretary logo chapli ministry pura itu manu khan pura revenue collect kurukena government satmi kura nai kwase itu husana misa se cross check kurubi ko tu chief secretary pura tu cross check to start hoise aro kunba tu submit no kurlebi tai tati bahar ke emergency NGO nimiti ki spy accident muria laga ki gare accident kharcha kurise koikena kunba tu o submit to kurbo na pare olebi expenditure inka kuriso ka accept kurikena bishi baktu itna para ho jaye to tika se 2023 exal pura apun khan ke di dibo aro 2024 before budget session to na paharu bide aro submit kuri dibi apna khan to chulu kurise kwan ho lebi apna khan to shop absent manda ta se to Dimapur pura revenue collect kurukena yete submit kuru bole pahuri jatu itu tu ita inka tu na pahuru aro before the budget session 2024-25 itu submit kuru de no hole tu government laga se gor hole bi sis kurubo kheti hole bi sis kurubo government ni loi lobo itu ekta second tu 2022 budget session damte former chapli kilonso Mr. Hokoto pura government to target na thaka laga paisa to bish ya arms ammunition nimti phelashe itu armory to zagapi na thaki bonchana ase itu nimti government pura husa arms ammunition position kinga ase check kurbo lage bile Hokoto pura to dibar joint council te itu ajanta nishe tate army khan pura to hokato to army khan ke hesab thaka nai koi kena president bi takshe ato council bi takshe kulpi no di kena kem pura thaka ke nahi lengta kuru kena loi kena khai hoi bosti prai ja koi kena kem pura uthase it was a direct warning to me amke warning khela sa ami logo olepe ami acha obo kento hokato misa koisone ke ase to arms ammunition to ase na itu to inkor kurubo lagbo ko high level investigating team SIT special investigation team to lead by defense minister duita brigadier keto brigadier have to defense secretary aro chairman to convener to chapli ministry chapli kilonso pura tankina taipas zone itu committee bana dishe de to tai khan report disha bontuk to 68 misase register te to ase ulepe armor te nai aro gul to 11 lakhs opor te miss hoi jase itu bahal ke bisarab do kwa to husa se to second report aisha out of 68 arms 46 to harashe or 22 to dosra spy khane loikena dosra party te pola jase itu kun pola se itu khan laga nam dibi
tu nam anya tu hudise oi ama bacha pura bunduk logena polase koikena ama ke dhurikena kem te raksha oro fine lolese am to 4 lakh dise am to 3 lakhs dise am to 3 lakh 50 dise 22 arms loja khan tu gor manu ke dhurikena sob recovery thakse hoile bi government account te tu recover paisa tu nai zero bi nai itu bi recover kura lechi boli bi parise itu pra itu nobo itu tu final plus aku ekbar final kuru bi ko tu chapli kelensur मिशी बहुत अपराध आमी चपली कैलेंडर इंचार्ज लो আছে आरो हेल्थ भी ठीक নাই आमा तो बोतल করে দিবি না কোয়া পরা ইতিয়া আমা কান লাগা হিজ এক্সেলেন্সি প্রেসিডেন্ট আরএম লথা তাই তো advisor to collective leadership member থাকছে 2023 তে তাই হি টাইম কেনা আরো ক্রস চেক করা তো হুসা হয়ে যাচ্ছে এটা পুরা itu arms 46 ini record ase armory prahara se aro 22 tu pola loikena pola se gor man dhorikena fund loise itu paisa tu army account te ahanai itu khan to hoile ki hoile bi 2024 budget 24 to 25 April te boy bola se itu aage te submit kuru de ko to number 1 revenue collector khan 7 crore miss thakapi before budget session submit kuru ki koi kena se arms miss kurapi budget session aage te submit kuru ko to budget session ahibol asa kwa to ekdom hunibole bi mon nai de ta kan to aro budget session ha kete ki hobo belon hole pak bangelo khotum hobo laga manu ase ta kan to ekdom isor ke man kuri thaka khani isor aha din laga akha kurukina rukhi thaka insana তাই কিন্তু ইটো নেগেটিভ অপোজিট টু দ্যাট বাচ্চা সেশন কোয়া তো হলে হুমা কেনা থাকিলে বি বাচ্চা সেশন লাগা কথা কইলে উঠি যাইছে তাই কিন্তু আর তাই এখানে ইটো একদম গলতি তো 21 এপ্রিল তো সানডে আসা কোয়া বি পাউছে আর এমার্জেন্সি মিটিং আসা কই কেনা মাত কেনা 21 এপ্রিল সানডে কি গলে বা আদো কেনা সর ইমপিচ করব তাতে revenue collector khan aro arms bikir kuru khan mila kena ঠিক আছে koi kena itu kup kuru kena hi kura laga se de itu government pra national assembly pra decision la no hai aro tai khan to to kena so ekdom dictator ase high handedness dictator itu nimti kheta se koy ajipi dictator hobo kalipo hobo churgura khan tu tera bile ko bole ase churgura loko tera bi ko to am to dictator ase ko na parbo to oro manui paisa utha kena submit no kore apna kam tu absent man ta taso kena submit no kora to tai to corruption ase koy tu submit kuru di ko loko kinga corruption hosa ame itu record to shop ase de একটা স্মল বুক লেখা আছে একদিন তো কিসা তো কিতে বাহারাব না পারিব কোন কিমান সাবমিট করবলে পাহর কেন আছে তাইখান পাহরে তাইখান বাবা বাচ্চা খান পড়াতে আমার বাবা একদম আপসেন্ট মানতে আছে তো উৎসাহ ইমান পয়সা লই কেনে কিলে সাবমিট করা নাই হো কব নিমতি বুকটো লেখা আছে দে আজি নহলে কাইলটি উঠে ওলা যাব আৰু এনেকা আর্মস হারা নিমতি কোনবা টপ ব্রাস আর্মি কোনবা তো সাসপেন্ড দি কেনা রাখা আছে তো হইলে আতো ক্লিয়ার খেতা দিছে এইটো কলেক্টর খান ফ্রি আর্ম
বিকুল কুৰা খান পি ফ্ৰী হৈ কেনে ইমান খুশি কৰি কেনে 11 মহিনাত আহি যাইছে এতিয়া আমাক এনেকা ক'ব পাৰিবি ওতে ৰিপৰ্ট দিছে আমি জলদি পৰা ক'ব কোনবাটো কৈছে কিতাপটো হ'লে এইটো নাগা মুভমেণ্টটো তাই লাগা পাবা লাগা তাই পাৰ্চনেল তাই লাগা হেৰিটেজ লাগা আছে এনেকা কয় এনেকা আছে তাইখনটো মিছা কোৱা নহয় আমিতো এইটোতো আমাৰ পাৰ্চনেল লাগা নিচাৰ বাবে কেনে কৰা আছে দে আৰু আপোনালোকে এনেকা পাতিবি এইটো আৰাম লতা প্ৰেচিডেণ্ট আৰু আটাইখনৰ কিতাপ লাগা খেতিতে কাম কৰা আছে বিলে নাভাবিব দে আপোনাৰ নিজেই লাগা খেতিতে আপোনাৰ নিজেই লাগা কাম আছে কৈ কিনে ভাবিব লাগিব কিন্তু নহ'লেতো কিতাপে আগে যাব নাপাৰিবতো কোনহি মানুহ লাগা খেতিতে কাম কৰি আছে হাজাৰে কৰি আছে ভাবিব এইখনতো উচ্চাই লেদাৰ নহয়তো এইটো 11 মহিনা আমাৰ ভাৰতে যাওঁতে কি হৈছে এইটো কেমটো কিনে পুৰা জংগল হৈছে কালি প্ৰচাৰ সব কাটিকে নাছেতো আমাৰ চিম লাগা ফেষ্টিভেল তুলিন কৰিব নিচিনা কালি প্ৰচাৰী কাটিকে নাছেতো আৰু তাতে ভাৰতেতো হ'লে within 9 months আমি কে খেতা দিয়াৰ পিছতে 9 মহিনা মাজতে তাইখানটো আমকান কি কৰিলে 1929 সাইমন কমিশন লোক সাপোর্ট কৰিব 1951 প্লেবিসাইট লোক সাপোর্ট কৰিব আৰু নাগা টেৰিটৰি ক'ত আছে ইটোখান সব প্ৰত্যেক কৰিব নিমিতি খাৰা কৰিব কৈ কেনে ডিক্লেয়াৰ কৰি লৈছেতো তো এইটোতো এগ্ৰি পজিশ্যন ফাইনেল সলিউশ্যন ল'ব কোৱাতে তাইখানটো আকৌ উত্তৰ লৈ লৈছেতো আজি সলিউশ্যন ল'ব কোৱা সময়তে কিলে 1929 তে ঘূৰাই যাব কিলে 1951 তে ঘূৰাই যাব এইটো নিমিতি কোনোবাটো সলিউশ্যন ল'বলৈ মন নাই কিন্তু আমাখান হাত মিলাই কেনে ইয়াং জেনাৰেশ্যন নিমিতি সলিউশ্যন কৰিবলৈ আজি ৰাইট টাইম আছে এইটো মিছ হ'লে আৰু এইটো নিচিনা চান্স নাহিব কেলে মানে আজিতো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াতে একদম চিৰিয়াছ কৰি কেনে কি কৰিবি নাগা লাগা সলিউশ্যনটো কৰিব লাগে এনেকা কৈ থকা টাইমতে আমাখান মিলাই কেনে আমাখান উই ৱান এৰ্লি সলিউশ্যন এইটো একটা কথা ওলাবলৈ কাম হৈ যাইছে আজি একদম বাৰ্নিং ইস্যুটো চিজফায়াৰ লাগা কথা মানুহ বেছি পাকলা কৰি আছে 1999 তে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইউনিলিটাৰেল চিজফায়াৰ দিছে আমি ৱেষ্টাৰ্ণ ডিভিজন লাগা ছুপাৰভাইজাৰ থকা টাইমতে 2009 তে ইউনিলিটাৰেল চিজফায়াৰ কৰি 2000 কৰি কেনে 2001 নিউ মিলেনিয়াম লাগা প্ৰেজেণ্ট দিব কৈ কেনে আমি সেই দিল্লীতে যাই কেনে চিজফায়াৰ চাইন কৰিছে that same ceasefire আজি তক এক্সটেন্ড কৰি আহি কেনে আজি লাগা চিজফায়াৰটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা দোষী কিতাবী জিম্মি আপোনাৰ লাগা চিজফায়াৰ মেম্বাৰ অফিচিয়েল পঠাই কেনে চিজফায়াৰ এক্সটেন্ড কৰি ল'বলৈ ক্ৰেডেঞ্চিয়েল দি কেনে পঠাবি কোৱাৰ পৰা আমি তাইখান 5 জন পঠাইছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হি কিতাবী ইনভাইট কৰিছে কিতাবী হি ক্ৰেডেঞ্চিয়েল দি কেনে চাইন কৰি কেনে আছে আৰু এইটো লোক এপ্ৰিল 14 তে জেনেৰেল পাপৰা এনেকা কৈছে আজি যি নাগা কি হয় জিম্মি চুবা তাই 2 জন চাইন কৰাটো এইটো আমি লাগা নহয় তাইটো নাজানি কৈ দিছে এইটো নিমিতি কেতিয়া নক পাবি তাই নিজে মোক পুৰা আজি লাগা চিজফায়াৰটো তাই লাগা নহয় বোলে কৈ দিছে আমাক পাকলা কৰিবলৈ থকা নাই নক পালাগা চিপাই কোনোবা পৰা আমাকতো মাতা আছেতো আৰু খেলিব কোৱা আছে কিন্তু আমাৰ নাগা আৰ্মিখানটো আপোনালোকৰ লগত যাই কিনে লৰাই কৰি পেলাই কিতাপ নক'ব দেই আমিহে আৰাম কৰি কিনে থাকিব আপোনালোকতো মৰুবি পেলাই নক'ব দেই আমাখান লৰাই নকৰিব
tai khan tu mata ase larai kurubo aro chubo ko ase tai khan larai kurubo koile tai khan majote kuru thakbo dibi tai jakra kurubo mon hoile tai jai maki bachalo ko jakra kurubo dibi hoile bi jibaran NSN laga army khan tu ketabi larai kurubo no dibo apne लड़ाई करो बोले पता से बोले तो अपने तो मोरी जाबे हम तो आराम करके ना बोएबो इतो इंसान आसे तो इतो निम्ति जी पैरन एलएसएन लगा नागा आर्मी लीड बाय कमांडर इन चीफ की तमते होले भी लड़ाई करो बो लगा कथा न को भी और लड़ाई लगा प्रोग्राम भी न करो भी आमा खान ताई खान सब पारे जाबो we will try to crush them by making them our friends. Amakan ke sathi bna lobo. Itu prai tai khan ke khotum kuro bole tu sathi bna ke nahi khotum kuro bode. Bunduk gur pra tu khotum kuro bole itu bagna tu no kuro bola ke fle itu bi jana kya ase. Hawa hai ke na disturb kura ase ole bi ini kot thakile tu kota tu ini hul lagi. Last ekta duita kotha se yete. आज अपना कान किमान आहे की नाही इनका आमा लगा लीडरशिप के कॉन्फिडेंस विश्वास करके ना देखा से इतु देखे ना आमी आरो आमा लगा मन तो एकदम डांगुर हो से दे दूसरा दिन प्रागे आजी मन डांगुर हो से आमी अपन खाना आके तो कोआ से अपना खान के लोय के ना किते भी रंग खाम ते न गिरिबो अपना खान के लोय के ना उल्टा रास्ता ते ना जाबो I will not let you down para to ki bahan kurbo aro ki kurle ama khan opor kam opor te naga baja khan tu khushi kuru ke na progress kurbo parbo prosper kurbo parbo itulante apna khan ke sok assurance dia se aro aji tok ami to babse retired general MPNक पातो आहिबो कोई के ना आयास पुरुषा से ताई तो ना हा होइसे नागा मंतु ड्राइव पेशी शिवा निमति कोइनक मानो आ ना इनका ना बात को लगे कि ले मानी नक पापुरा पे एकदम इंटेलेक्चुअल एकदम डायनामिक एनर्जेटिक मिस्टर चिन्नेम कोनिक आमाखन लगा वाइस प्रेसिडेंट आसे नुक ताही एकता काम करा तो चिन्नेम तो दोस्ता काम करो बोले पारबो इतु निमति कोन पे तो कोनक मान तो नाय ना कि बिले मन छतो न करबो निमति भी इतु जाना दिया से आरो लास्ट ने इनका कोबो आजी नागा लगा सोल्यूशन की कोले भी सोल्यूशन लोबले तो होला इनी कोर भितरते बहि केना प्रार्थना करि केना सोल्यूशन आनी दिबि बिले मांग थाकिले নহব तो निमिति आमाखान तो के लेवल नागा सिविल सोसाइटी सब आनी बोले तो नागालैंड ते खाली नागालैंड जीबी फेडरेशन आसे एतो निमिति नागालैंड जीबी फेडरेशन पूरा सिविल सोसाइटी ट्राइबल बॉडी नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स सब माटी के नहीं एक बार तो कॉमन प्लेटफॉर्म बहि सकिना और ताती पूरा सोल्यूशन लागे ना लागे सब लगा मुख प्राय को दिबी और लागिसे कोइले नागा that will be the voice of the Naga people एकता कथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोको कोबले तो एकता रेफरेंडम जनो लोबले आमाखान ताते खरा पुरा से एतो निमिति ते बांग बोले और खेला बोले लगा तो नकोय थाकिले बाल हबो और एतो कोबले भी काम तो पर होइसे लास्ट लगा कथा इता आमाखान सब क्रिश्चियन मानवासे इनका आमाखान St. Matthew 18, 12, 14, Luke book tepe ase, Luke 3:7. Jodi ekjon manuhi beri, chips, ekso thajate, ekta haraise, itu nan tu rakhi kena, ekta montu kuri kena hara bisari thakile. Samte itu hara tu aro pai lese koile, tai tu 99 opor tepi hara kena. पाउला के बिसी मरम नकुरु बोला कि क्वान सना मानु लागा पुलिस ना जान जना
মানুহে কিতাবে পিছ কৰিছে কোৱাতে কোন আজাই কেনে থাকা খান কিমান আহি কেনে মিলাই কেনে কি কৰিবা আপোনাৰ লাগা লিডাৰশ্বিপ তে সাপোৰ্ট কৰি কেনে মিলাই যাব কোৱাতে হলে ইয়াতে কিমান থাকে না আছে আপোনাৰ খান ওপৰতে বি কালি পৰসা আহা খান কিতাব নিমতে একদম ইম্পৰ্টেন্ট হ'বলৈ আছে তাতে আপোনাৰ খান তো আমি খান আকেতে তাই লোক মিলাই কেনে আছে কিলে কথা হইলে বি গানা হইলে বি আমার খান পুরা itu পিছতে আহা খান কে বেশি মরম করা সো ইনকা না ভাবি দিবি বলে এটা জমা করা খান লোক এটা বি জানা যায় আছে আর আমার লাগা লিডারশিপ তে কাম নকরব কাতো জবরদস্তি তো আনিব না পারে এটা তো ফোর্সফুল নকরব কিন্তু আজি নাইলে বি কালি আহিলে ফোর্সা আহিলে তো হারাই কেন বিচারি থাকা লাগা বেরিন জানা তাই খানকে তো with open arms accept করে লগলে আছে বলে এতে জমা করে কেন থাকা খান লোক জানা যায় আছে লাস্টলি এতে হয় কেম তো হলে ইউনিফিকেশন কেম কই কেন আছে হইলে বি ইউনিফিকেশন কেম পুরা এতো ইংলিশ কথাতে মাল্টিফিকশন কেম হয়ে যাচ্ছে এতে হয় কেম পুরা 7-8 গ্রুপ ওলাছে one thing group একটা ওলাছে কালো মলাতন লাগা ওলাছে নিকি লাগা ওলাছে হকত লাগা ওলাছে ইসাক লাগা ওলাছে এতে কেম পুরা ইউনিফিকেশন কেম পুরা আর আকাতো ছপি লাগা তো ইটু খান সব না হাতক তো যেতরা বিয়া হব আজি পুরা ইটু কেম তোলে ইউনিফিকেশন নাগা ইউনিফিকেশন ইনকা নকবদে আমাখান আজি পুরা শুরু করিনা GPRN NSN laga designated camp ase inka kobo aro no milalepi milashe unify no kulepi unification camp ase koile to manra agete bi sorom aro isor agete bi guilty hobo insana eto nimiti aji prasol kulikena amakhan to officially kikilante holepi unification to no chalabo because from this camp itself, we have, and we could create 8-9 different political group. That was the achievement. It is unification laga achievement to atta nota party bina laga ase. It is nimti jetra biya hoise. Tai khan bahar je atta nota group ase. Tai khan sob aigena ako poilan chana mila tok tu manu kheta sob kheta digena. Unification it is not worthy and appropriate what I feel. Unification to no koikena it to GPRN NSN designated camp. Aro argument kuru takile bi government of India pura aro amar laga document pura en kitovi jima me ase jima tino thalle bi NK एनके तो चला बोले ऑफिशियल थे इनका से और एक बार निक पापरा पुरुषों 14 अप्रैल तक वैसे जी नागा और चुबाखान जा तो आमी तो नाजानी ताइकान 6% कुरुके ना आ तो आमी लगा न होए बिले भी ताइ ही क्लियर कर दिसे इते तो बिसी भालो होसे इते लास्ट ता माकन लगा आज तो रिटायर्ड जनरल निक पागे रुकी तक से ताई तो ट्रीटमेंट जैसे आहिबो कोई ना होले भी हॉस्पिटल ते भी नहीं और साइले ताई लगा पेपर राइट अप साइले तो ये ते नाहिबो लगा एकदम क्लियर हो जानी मिति आमाखान लगा प्रेसिडेंट आरएम लथा तो नक पाहिले तो आमी तो पीटी स्पोय पे करबो आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस ताई इनका कोई तकसे तो ताई आहिले दुईटा प्रेसिडेंट तो राजबो ना पारबो itu nanti kinka just kurubo katu nukpa na ha hoche itu pura aje pura sur kurikena amakan laga rita major RM latha to undisputed GPRN NSN laga president hoche aro kali pura tai laga presidentship under the government to full sim pura kamsu kuri jabo koikena itu janate ase একটা কথা আছে প্রেসিডেন্ট প্রাতাই লাগা প্রেসিডেন্ট আজি
reunion kurir laga nam pura tai hi president hoa laga force tai laga office tu yete prai start kurubo ko ase itnimti moderator lokoma pungase mangase ama president ke 1 minute dikena tai office tu assume kurubole yete itu palpete tai ke chance dile bahal hobo ko kena itu jana jase itu hawa itu climate hawa pani inka mara pra manu olop aram kurbana para ase kot takile bi kota to un takibo jiti apne kan kiba kotha no bujikena takile clarify kurubo mon takile anytime I'm to ready ase aro kimanu ulikena ase para to amakan hat mila kena o the